जमशेदपुर बंगाली संगठन और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने दुर्गा पूजा के अवसर पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के खिलाफ विरोध किया। उनके अनुसार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन बंगाली समुदाय के महान पर्व दुर्गा पूजा के किसी भी नियम के पालन की अनुमति नहीं देती है। पूजा बिना ढाक के किया जाएगा, जहां बिना ढाक के मां का वरण करना असंभव है। उन्होंने यह भी कहा कि माइक को भी प्रतिबंधित किया गया। पूजा मंडप को ढकने का निर्देश दिया गया है ताकि कोई भी मां की मूर्ति के दर्शन न कर सके। देखिए, सरकार का जो गाइडलाइन आई है, जो जारी किया आदेश, वो हम लोग पूरे बंग समाज हम लोग इस गाइडलाइन से संतुष्टि नहीं है। क्योंकि देखिए, आज माँ का पूजा में ढाक के बिना असफल है। क्योंकि ढाक हम लोग का जब से माँ का आगमन होता है और जब तक माँ का जो विसर्जन होता है तब तक ढाक की जरूरत पड़ती है। संधि पूजा में ढाक के बिना जो माँ का जो फूल, जो माँ का आराधना करते हैं, हम लोग बलि चढ़ाते हैं, वो ढाक के बिना नहीं हो सकता है। हम लोग सरकार को बोले थे, हम लोग इनके पहले भी हम लोग आवेदन दिए थे। हम लोग डीसी महोदय से, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, उनसे भी हम लोग मिले थे। हम लोग ने कहे थे कि हम लोग कोविड-19 के तहत हम लोग पूजा को मनाना चाहते हैं। हम लोग जान रहे हैं जो आज कोविड में जिस तरीका से हमारे कोरोना फैल रही है, जब फैल रही है तो सब आप देखिए, आज खोमचे वाले से लेके आज गोलगप्पा का स्टॉल में जाके देखिए कितना भीड़ है। सब जगह में मिठाई दुकान में मिठाई बन रही है। तो माँ का पूजा में इतना गाइडलाइन, इतना टाइट गाइडलाइन क्यों? अगर माँ का श्रद्धालु लोग दूर से ही माँ को अगर प्रणाम भी नहीं कर सकते और जाके अगर एक ढाक कम से कम हम लोग को दे देते, ढाक अगर नहीं बजेगी, सिंदूरदान हम लोग कोविड-19 के तरह हम लोग मानते मान के हम लोग माँ का तरह सिंदूरदान करते, हर चीज में बाधा डाल दिए हैं। तो ऐसे गाइडलाइन से हमारे जितने बंग समाज हैं, हम लोग एकदम इस गाइडलाइन से हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए आज हम लोग कई समाज के लोग, हमारे बहुत क्लब है हमारे बंग समाज के, सभी से हम लोग बात किए हैं कि हम लोग जाके हम लोग सीएम साहब जाके मिल के हम लोग आग्रह करेंगे कि हमको एक ढाकी कम से कम हम लोग को दिया जाए। हम जान रहे हैं कि कोविड में बहुत तरह का संक्रमण है जो फैल रही है, पर हम लोग कोविड के नियम को उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। पर हमारे जो एक गाइडलाइन दी है माँ का आराधना में, ये हम लोग कतई संतुष्टि नहीं है। इसीलिए हम लोग पूरे बंग समाज हम लोग बात किए हैं सभी लोग से कि हम लोग जाके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हमारे जो पूजा के लिए जो हमारे जो ज़रूरत है, जो हमें ढाकी चाहिए, हमारे सिंदूर दान करेंगे, उसके लिए हमारे महिलाएं हम लोग आज साल भर से हो सकता है कि कोरोना में माँ का आराधना जो ढाकी बजेगी उसमें कोरोना हम लोग मुक्त हो सकता है। तो हम लोग क्यों ये चीज़ से हम लोग कोई संतुष्टि नहीं है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे कि एक गाइडलाइन को चेंज किया जाए। नहीं, माँ का दर्शन भी नहीं करेंगे। आप बताइए, ठीक है, आप पंडाल नहीं करने दीजिएगा, सब कुछ माने, पर माँ का दर्शन के लिए अगर दूर से श्रद्धालु अगर माँ का प्रणाम नहीं कर सकते तो ये हम कैसे मान सकते हैं? आप बताइए, लाउड स्पीकर में क्या कोरोना है? लाउड स्पीकर बजा के तो माँ, अगर घर से हम लोग नहीं निकल सकते तो लाउड स्पीकर बजा के कम से कम माँ के लिए हम लोग श्रद्धालु लोग घर में बैठ कर आनंद तो ले सकते हैं। ये क्यों? इसीलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से जाके हम लोग मिलेंगे। तो गाइडलाइन है, इससे अच्छा हमको जो देख रहे कि गाइडलाइन से कोई मतलब ही नहीं है, उससे अच्छा हम लोग घर में ही पूजा करते हैं। हम लोग घर में जैसे माँ का डेली पूजा करते हैं, नवरात्रि करेंगे, उसी तरह पूजा करेंगे। क्योंकि देखिए, हर जगह में आप देखिए कितने राजनीतिक लोग, आप देखिए ना, चुनाव जो होगा नवंबर में, चुनाव का दिया है, उपचुनाव का, आप बताइए ना, चुनाव में होगा, चुनाव में भीड़ नहीं होगा? आज देखिए कितने धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कितने राजनीतिक दल कितने रोड में उतर के काम कर रहे हैं। उस समय क्या हो रहा है? उस समय क्या कोरोना नहीं फैलेगी और माँ का पूजा में कोरोना फैलेगी? ये हम लोग मान नहीं सकते हैं। मेरा नाम है अपर्णा गुहा, मैं बंगबंधु संस्था के केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। এক্সপেক্ট করিনি আমরা কেউ যে এই টাইপের গাইডলাইন আসতে পারে, কারণ পুজোর যে মিনিমাম যেগুলি ছাড়া মানে পুজো হবে না সেগুলিকেও এনারা অ্যালাউ করছে না। হ্যাঁ, তাহলে পুজো কী কারণে হবে? আর বাঙালিদের দুর্গা পূজা মানে আলাদা মাত্রা, মানে একটা আবেগ থাকে ওর সাথে জড়িয়ে আছে, কিন্তু ঝাড়খণ্ড সরকার সেটাকে আমরা ফিল করতে পারেনি। অথচ আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখছি সেটাও ভারতেরই একটা অঙ্গ। সেখানকার সরকার প্রত্যেকটা পুজো প্যান্ডেলকে একটা আর্থিক অনুদানও দিচ্ছে এবং কোনো রকম রোকটোক নেই। খালি আমার মনে হলো এইটা নিয়ে একটু
মানে পলিটিক্যাল ইয়ে গেছে, কোথাও ভোটের রাজনীতি এসে গেছে। হ্যাঁ, সরকারকে এসবের থেকে বেরিয়ে আসার ছিল। আরেকটা যে খারাপ জিনিস লাগলো যে এই রোগটাকে নিয়ে যে গাইডলাইন, এটা ডাক্তারদের সাথে যদি পরামর্শ করে দিত তো ভালো হতো, কিন্তু এখানে পলিটিক্যাল নেতারাই ডাক্তারের কাজ করছে। এটা মানে হাস্যকর বিষয় হয়ে গেল আমাদের কাছে। আমার যেটা মেন কথা হচ্ছে, আমাদের সবচেয়ে বেশি বিশেষ করে বাঙালিদের আমি অনেকগুলো ফোন পেয়েছি ভোগের ব্যাপারে। একটা কথা আমার যেটা মনে হয়েছে, এই নির্দেশিকার মধ্যে যেটা খুবই একটুখানি সরকার থেকে ভাবা উচিত ছিল, আমাদের বাঙালিদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ভোগের একটা বিরাট সেন্টিমেন্ট আছে। অন্তত যদি ওনারা কিছু ভোগ আমাদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য হোক, এবং মেম্বারদের মধ্যে হোক কিংবা যারা বিভিন্ন জায়গায় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, ডেফিনেটলি আমরা খুব ভালো মতো রিয়েলাইজ করছি যে করোনা কীরকম ভীতি ইয়ে জায়গায় চলে গেছে, এখন কীভাবে আমাদের ভয়, আমাদের কিছু সাবধানতা নিশ্চয়ই মানতে হবে। এবং আমরা যারা এত অ্যাডাল্ট, আমরা বুঝতে পারছি যে সমস্ত কিছু নিয়ম মেনেই আমাদের করা উচিত। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস, যেমন বিয়ে বাড়িতে 200 লোককে অ্যালাউ করা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী, তো এখানে আমরা সেরকমভাবে গ্যাদারিং করতে নিশ্চয়ই আমরা চাইবো না, কিন্তু কিছু ভোগ যদি ডিস্ট্রিবিউট করা যেত, সেটা অন্তত অনেকের মনের মধ্যে একটা এই ক্ষোভ থেকে যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসছে, হ্যাঁ রে তোদের ওখানে ভোগ হবে তো, তোরা একটুখানি ভোগ পেতে পারি কি? হ্যাঁ, সেটাও আমরা শুনেছি। তো বাইরে থেকে দর্শনটা করাই যাবে না, তাহলে লোকেরা আসবে কি জন্য, সেটাও আমরা। স্টেট গভর্নমেন্ট কারো আস্থাকে নিয়ে খেলছে, এটা ঠিক না। এটা অনেক প্রতিবাদ করছে। আমি রাজু দত্ত, ইলনি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক। আর আমি কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি, মুমুন্দা, মিলনী ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক। এবং যেটা গাইডলাইনটা গভর্নমেন্ট থেকে দিয়েছে, এটা হচ্ছে আমাদের দুর্গাপুজো আমাদের একটা বছরে একবারই আসে, এবং দুর্গাপুজোতে কিছু কিছু মাহাত্ম্য আছে, এগুলো আমাদের করতে হয়। এটা আমাদের পুজোর অঙ্গ হিসেবে আমরা মানি। কিন্তু এই গভর্নমেন্ট যে গাইডলাইন দিচ্ছে, এটা কিছুই ওরা আমাদেরকে অ্যালাউ করছে না। যেমন পুজোর মধ্যে ঢাক একটা হচ্ছে এসেন্সিয়াল জিনিস, ঢাকটা না বাজলে পুজোর ঠাকুরের মায়ের যে আগমন এটা হয়, আবাহন যেটা হয়, কিছুই হয় না। ঢাক অ্যালাউ করছে না, মাইক অ্যালাউ করছে না। এটা একদিকে বলছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে। তো সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার জন্য আমাদের অ্যানাউন্সমেন্ট করে পাবলিককে জানাতে হবে যে ভাই তুমি 6 ফুট দূরত্বে আসো, মাস্ক পরে আসো, স্যানিটাইজ করে আসো। ওটাকেও অ্যালাউ করছে না। প্লাস হচ্ছে ছোটো মণ্ডপ বানাতে বলছে। আমাদের কোনো ছোটো মণ্ডপে আপত্তি নেই, কিন্তু পাবলিকদের সামনে দিক দিয়ে ঘিরতে বলছে। পাবলিকরাও ওই ঠাকুর পর্যন্ত দর্শন করতে পারবে না। এটাতে আমাদের পুরোপুরি প্রোটেস্ট আছে। আমরা যদি এইভাবে গভর্নমেন্ট যদি নিজেকে গাইডলাইন চেঞ্জ না করে, আমরা রবিবার মিটিং ডেকেছি নিজেদের, আমরা হতে পারে এই প্রোটেস্টে আমরা দুর্গাপুজো বন্ধ করতে পারি না করে বলে। এর জন্য আমরা কিছুদিন আগে বেঙ্গল ক্লাবে 36টা পুজো কমিটি আমরা বসেছিলাম। আমি আবার যোগাযোগ করছি, আবার আমরা ক্লাবে বসবো সবার সাথে করে। আমরা ডিসিকে, আমরা এসডিও সাহেবকে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দেবো যে এগুলো আমাদের অ্যালাউ করা হোক। যদি গভর্নমেন্ট না মানে, তাহলে আমরা মিটিং করে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা পুজো করবো কি করবো। একদম একদম পুরো সেন্টিমেন্ট নিয়ে, যেটা আমাদের পুজোর যে একটা হিন্দুদের যে সেন্টিমেন্ট আছে, টোটাল সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলা হচ্ছে। এটা আমাদের পুরোপুরি প্রোটেস্ট আছে। আমার নাম হচ্ছে দেবাশিস নাহা, আমি বেঙ্গল ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি এবং জামশেদপুর সার্বজনীন পুজো কমিটি আমবাগানের জেনারেল সেক্রেটারি।